رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، فلذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، بعث بالمحجة البيضاء والعلة القراء والشريعة السمحاء، بعث بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، بعث بالخير والسلام والبر والمحبة والسعادة والصلاح، بعث بالأمن والأمان، بعث لطرد الجهل ومحاربة الظلم وإزهاق الباطل، فما من خير إلا دل عليه وما من شر إلا حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons aide et pardon. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Il est le roi qui n'a pas d'associé, l'unique sans égal, le seul être imploré, et le Très-Haut qui n'a pas de semblable. Toute chose périra sauf sa face, et toute chose disparaîtra excepté son royaume. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Dieu, et que Mohammed est l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé afin qu'il fasse triompher la vérité et faire disparaître le mensonge. Il a été envoyé avec la preuve parfaite, la doctrine sublime et la législation bienveillante. Il a été envoyé avec le bien. Il a été envoyé avec la paix et la piété, avec le bonheur et le salut, avec la sécurité et la foi. Il a été envoyé avec les valeurs les plus élevées, les vertus les plus sublimes et les qualités les plus admirables. Il a été envoyé pour chasser l'ignorance, combattre l'injustice, faire disparaître le mensonge et expulser la débauche. صفحات أيها الأحبة، صفحات الأيام تطوى وساعات الزمان تنقضي، بالأمس القريب استقبلنا حبيبا واليوم نودعه. اليوم نودع رمضان، البارحة هل حلال رمضان واليوم تصرمت أيامه. واطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة مع صباح يوم العيد تتعبد الله عز وجل بالفطر كما تعبدته في شهر في الصيام. Les jours qui passent et le temps s'écoule. Hier, nous avons accueilli un bien-aimé et aujourd'hui, nous le disons adieu. Hier, le croissant du mois de Ramadan est apparu et aujourd'hui, c'est le jour du mois de Shawwal, signalant la fin de ce mois béni. Donnez libre cours à votre regard, mes frères, pour voir cette nation à laquelle Allah a fait miséricorde, une communauté adorant son Seigneur le premier jour de Shawwal, le jour de l'Aïd, tout comme elle a adoré Allah auparavant pendant le mois de Ramadan.
Louange à Allah qui a guidé notre communauté vers le bon chemin en lui accordant une faveur particulière qui a été accordée à aucune autre communauté à part nous, mes frères. عباد الله إن لكل أمة أيام يظهرون فيها الفرح والسرور والبهجة والحبور تكون عيدا لهم يتكرر في وقت معلوم وترتبط هذه العبادة بتاريخ تلك الأمة وعقيدتها. قال جل وعلا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فأبدل الله هو الذي أبدل هذه الأمة بيومي اللعب واللهو بيومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. وقد شاء الله لنا نحن المسلمين أن تكون أعيادنا عقب فرائض وعبادات كبرى. فعيد الفطر بعد عبادة الصيام بعد أن تجوع البطون ويدع الإنسان طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله. للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. إن أعيادنا تبدأ بالتكبير تبدأ بالصلاة. أعيادنا موصلة الحبال بالله جل وعلا. أحبتي في الله العيد لمن خاف يوم الوعيد واتقى ذا العرش المجيد وسكب الدمع تائبا رجاء يوم المزيد. ليس العيد لمن لبس الجديد وتفاخر بالعدد والعديد إنما العيد لمن طاعاته تزيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا نفرح وحق لنا أن نفرح ونبتهج. هذا هو يوم مفهوم العيد في الإسلام. قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Tout au long de l'histoire, mes frères, l'être humain a fait des moments les plus glorieux des jours de fête. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à chaque communauté nous avons institué un ensemble de rites qu'elle doit observer. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam arrivé à Médine, il a trouvé ses habitants en train de fêter. Il leur a dit qu'est-ce que vous fêtez? Qu'est-ce que c'est que ces carnavals? Alors ils ont répondu, le prophète a dit, à la place de ces 2 jours, Allah a choisi autres jours qui sont meilleurs, ceux de l'Aïd al-Fitr et ceux de l'Aïd al-Adha. Allah a remplacé 2 jours de plaisir qui n'avaient aucune finalité par 2 jours de véritable joie, d'adoration, de louange, de prière et de miséricorde et de pardon. Le jour de l'Aïd, mes frères, est un jour de joie et de plaisir pour celui qui a le cœur pur et animé d'une intention exclusivement tournée vers Allah. L'Aïd n'est pas pour celui qui revêt de nouveaux habits seulement et se vante de ses biens. L'Aïd est une occasion heureuse pour celui qui craint Allah. L'Aïd est une occasion heureuse pour celui qui craint le jour de la résurrection. L'Aïd est une occasion heureuse pour celui qui verse les larmes du repentir et que l'espoir d'être rétribué et pardonné par Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque jeûne pendant le mois de Ramadan avec foi et en aspirant à la récompense d'Allah se verra tous ses péchés pardonnés. L'adoration, c'est ça, le jour de l'Aïd. La première chose qu'on fait ce jour-là, c'est donner zakat, c'est faire la prière, c'est faire takbir. Le croyant est heureux le jour de l'Aïd parce que c'est le jour de la récompense. Allah a dit, dis-leur du bienfait d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux pour eux que tout ce qu'ils peuvent ramasser.
ورب رمضان هو رب بقية الشهور والأيام. استمر على الطاعة واسأل الله عز وجل الثبات، واعلم أن نهاية وقت الطاعة ليست مدفع العيد. قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. اعتادت النفوس في شهر الخير والبركات وموسم المغفرة والرحمات على الإقبال على الطاعات والمسارعة في الخيرات والتنافس في سائر القربات، ولكن مجرد إعلان ليلة العيد نجد الكثير قد تنكبوا الطريق وضلوا السبيل وانحرفوا عن الصراط المستقيم، انغمسوا في الملاهي والملذات وسارعوا إلى المعاصي والشهوات، بل وقعوا في كبائر الإثم وعظام الموبقات. إن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام. في ذلك يحبه يجب أن نشكر الله على هذه النعمة ونسأل الله الثبات على ذلك والاستقامة. هكذا يجب أن يكون المسلم، مستمر على طاعة الله، ثابت على شرع الله، مستقيم على دين الله، يعلم أن رب رمضان هو رب بقية الشهور والأيام، وأنه رب الأزمنة والأماكن كلها، فيستقيم على شرع الله حتى يلقى ربه وهو عنه راض. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. Allah nous dit, mes frères, demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. N'oubliez pas, chers frères, que le Seigneur de Ramadan est le Seigneur de tous les mois. Continuez donc à obéir à Allah, à implorer pour lui la miséricorde et la constance dans sa religion. Sachez aussi que le temps de l'obéissance et des actes d'adoration ne prend pas fin avec la fin de Ramadan. Au contraire, Allah dit: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude, c'est-à-dire la mort. C'est ainsi que doit être le croyant, assidu dans l'obéissance à Allah, ferme dans l'application de sa législation, droit dans sa religion, sans user les ruses du renard, en adorant Allah pendant des mois et d'autres non, en adorant Allah pendant des jours et d'autres non, en adorant Allah dans des lieux et d'autres non, et en adorant Allah avec des gens et avec d'autres gens non. Que ces personnes sachent que le Seigneur de Ramadan est le même Seigneur des autres mois. Allah dit: cherchez le droit chemin vers lui et implorer son pardon. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: je crois en Allah, ensuite demeure sur le droit chemin. هذا هو ديننا، هذا هو الإسلام، إسلام دين الاستقامة والهدى. جاء الإسلام بالتيسير والسماحة والرفق ورفع الحرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن، قال صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. ومن هذه المبادئ صارت هذه الأمة أمة وسط. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيها المسلمون، لقد مرت علينا فتن أشربتها قلوب وزلت فيها أقدام ولاكتها ألسنة وخطتها أقلام ووافقت هوى عند فئام، فكانت تبعاتها لديهم اختلال في الرأي واضطراب في التفكير. ولا عجب، فإن الظلام ينتشر حين يخبو النور. لذا كان لزام المسلمون أن يفهموا المعاني والمقاصد الشرعية كما أرادها الله، لا كما تفسرها أهواء البشر. نعاني اليوم من أصحاب الهوى والأعراض، ومن امتلأت قلوبهم بالأمراض، بل تجرأ من لا علم له على الدين ذاته ليفسروه كيف شاءوا، فسفكت دماء وأتلفت ممتلكات وروع آمنون وقتل مؤمنون ومستأمنون، وذلك حتى في الحرم المكي بجوار الكعبة بيت الله الحرام. يقول ابن القيم: فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو.
ودين الله وسط بين الجافي والغالي فيه كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالين والوسط بين طرفين ذميمين فكم من مصوت إنما نحن مصلحون وهم في حقيقتهم مفسدون مخربون في طرفي النقيض يعمهون والله أعلم بما يوعون قال جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن إخوة الإسلام اعلموا أن كما تكون لعباد الله يكون الله لكم قال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء رواه البخاري ومن رحم الخلق رحمه الخالق قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Toi qui es revenu à l'islam pendant ce mois de Ramadan, sache que l'islam c'est le plus grand bienfait. L'islam est venu avec la facilité, le pardon et la compassion. Une religion indulgente. Allah a dit, Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, facilitez les choses aux gens et ne les rendez pas difficiles. Ayez un bon comportement vers eux et ne les éloignez pas de vous et de l'islam. Parmi les particularités de l'islam, c'est que c'est une religion de juste milieu. Allah dit, et ainsi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Il faut que les musulmans comprennent les significations et les objectifs de la législation islamique, comme Allah a voulu, non pas comme les passions des hommes les interprètent. Et nous souffrons aujourd'hui, mes frères, à cause de ceux qui suivent leurs passions et dont les cœurs sont malades et pratiquent la religion selon leur propre compréhension. Et ainsi, le sang fut versé, des richesses furent endommagées, des gens vivant en sécurité furent effrayés, des innocents furent tués, et ceci même dans la maison sacrée d'Allah. Allah il a dit, si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Sache mon frère, que Allah se comportera avec toi exactement comme tu te comportes avec ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Allah fera miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le miséricordieux, Allah fait miséricorde à celui qui fait preuve de miséricorde. Donc faites miséricorde à toute créature sur terre pour que celui qui est au ciel vous fasse miséricorde. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وصلى اللهم وسلم على نبيك محمد واستغفروا الله استغفروه إن تجدوه غفورا رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله كدنا نعيد اليوم بدون صلاة. On a failli fêter la prière, fêter le jour de l'Aïd aujourd'hui, sans commencer notre journée par la prière, sans commencer la journée pour nous réunir, pour nous rassembler dans la miséricorde d'Allah, dans la sérénité. Pourquoi mes frères? Parce qu'on n'a rien fait pour posséder une mosquée. ماذا قدمنا لدين الله جل وعلا. Nous, ceux qui habitons Aix-en-Provence, on doit se poser cette question. Pourquoi aujourd'hui on doit tendre la main pour pouvoir faire la prière? Est-ce que c'est une question d'argent? Wallahi al-azim, ma hiya mushkila maliya. أقسم لكم بالله جل وعلا أنها ليست مشكلة مالية أبدا. Ce n'est pas un problème d'argent. Wallahi al-azim, que la mosquée qui nous manque, qui peut nous réunir tous, on peut tous prier ensemble, où nos enfants peuvent jouer l'après-midi, leur faire des ateliers, on peut se voir, se réunir pour manger et boire, n'est pas une question d'argent. Wallahi, ce n'est pas une question d'argent.
mais c'est une question de piété. Innama hiya taqwa Allah jalla wa ala. C'est une question de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'ils étaient à la Mecque, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les premiers musulmans se réunissaient là où ils pouvaient. Quand il y avait de la place, à tour de rôle, ils se réunissaient dans les maisons des musulmans. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a immigré à la Mecque, il a immigré à la Médine, il a ordonné qu'on se construise une mosquée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cette mosquée dans le Coran. La mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit, une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété. Une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu y pries. On y trouve des gens qui aiment de se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahharin. La mosquée est le lien des 5 prières obligatoires par jour et de la prière hebdomadaire. Et un aveugle est venu demander la permission au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'essayer de prier, de faire la prière chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu entends le adhan? Il a dit oui. Alors il a dit, réponds à l'adhan. Il n'a pas autorisé un aveugle à faire la prière chez lui. La mosquée est un lieu pour apprendre la religion. La religion ne s'apprend pas sur Internet, mes frères. La religion ne s'apprend pas sur les réseaux sociaux. La religion s'apprend dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mosquée est le lieu qui permet aux musulmans de se rencontrer et de ne pas pratiquer seuls leur religion et de s'entraider mutuellement. La mosquée est un lieu qui permet d'apprendre les bons comportements comme la sincérité, la patience, la douceur et la sérénité. Donc mes frères, ayez l'intention dès aujourd'hui, Inch'Allah, de œuvrer pour votre mosquée dès aujourd'hui. Et Inch'Allah, on fera la prière de l'Aïd l'année prochaine dans une mosquée qui nous appartiendra, Inch'Allah. Qulu amin. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال وأن يجعل عيدنا سعيدا وأن يعيده علينا وأن يعيد علينا كذلك رمضان أعواما عديدة ونحن في أحسن حال وقد صلحت أحوالنا وعزت أمتنا وعادت إلى ربها عودة صادقة. اللهم اجعل هذا العيد بشير خير وبركة على المسلمين. اللهم أعد أمثاله على أمتنا الكبرى من المحيط إلى المحيط بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصيتي إلى الإخوة أن ينصرفوا في هدوء ومن جاء من طريق يعود من طريق آخر. تهنئة المسلمين بعضهم لبعض. تقبل الله منا ومنكم. زوروا بعضكم بعضا وتواصلوا فيما بينكم. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة على الهدى والعافية من البلاء إنه على كل شيء قدير. وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.